எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் 20-21 வசனங்களை படிப்போமாக. Let's read Hebrews chapter 13 verses 20 and 21. హెబ్రీయులకు 13వ అధ్యాయము 20-21 వాక్యములు. நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறி வர பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு தமக்கு முன்பாக பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து நீங்கள் தம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய உங்களை சகலவித நற்கிரியையிலும் சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக. அவருக்கு என்றென்றைக்கும் మహిమ ఉండావதாக. ఆమేన్. గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమును బట్టి మృతుల్లో నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దాన్ని మనలో జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచును గాక. యేసుక్రీస్తుకు యుగయుగములు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. இந்த வசனங்கள் மூலமாக இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாக நாம் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். That the Lord might deal with us and speak to us through these verses today. Let us all pray. నేడు కూడా ఈ యొక్క వాక్యముల ద్వారా ప్రభు మనతో వివరించి మాట్లాడలాగిన పోరాడి ప్రార్థించాలి. அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியில் வந்து இந்த ஆராதனை நடத்துகிறபடியினால் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இப்பொழுதும் கூட உம்முடைய வசனத்தை கொண்டு உம்முடைய ஜனத்தோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். உம்முடைய மனது இருதயமெல்லாம் புதிதாக்கப்பட்டு மர்வமாக்கப்பட்டு நீ சீக்கிரமாய் வெளிப்படும் போது நாங்கள் எல்லாரும் ஒருவர் கூட தவறாமல் உம்முடைய வருகையில் காணப்பட உதவி செய்தாரும். மகிமையும் கனவு எடுத்துக்கொள்ளும். மீட்பெரிய சூலமாக ஜெபங்களும் பிதாவே. ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த வேத வசனத்திலிருந்து 2 நல்ல வசனங்களை நாம் எல்லாரும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிற 2 நல்ல வசனங்களை நாம் படித்து கேட்டோம். Beloved, we just heard being read from the scriptures 2 verses which we are all familiar with. ప్రియులారా, మనకు మంచిగా ఎరిగినటువంటి 2 వాక్యములు మన వేద వాక్యం నుంచి చదివి విన్నాము. நம்முடைய தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Our God is called the God of peace. మన ప్రభువు సమాధానకర్త అయిన దేవుడిని పిలువబడుచున్నారు. நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறி வர பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன். The God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధియగు రక్తమును బట్టి మృతుల నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు అని రాయబడుచున్నది. கர்த்தர் நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். The Lord has made a covenant with us. ప్రభువు మనతో కూడా నిబంధన చేయుచున్నారు. இந்த வேதத்தில் அநேக உடன்படிக்கைகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Many kinds of covenants have been mentioned in the scriptures. ఈ యొక్క వేద గ్రంథంలో అనేక రకమైన నిబంధనల గురించి రాయబడుచున్నది. நம்முடைய ஆண்டவர் ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். Our Lord made a covenant with Abraham. మన దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. முதலாவது ஆதாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். First of all, he made a covenant with Adam. మొదటగా ఆదాముతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. நோவாவோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். He made a covenant with Noah. నోవహుతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். With Abraham he made a covenant. అబ్రహాముతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. தாவீதோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். He made a covenant with David. దావీదుతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. இப்படி அநேக உடன்படிக்கைகளை குறித்து வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We thus find many covenants being mentioned in the scriptures. ఇలాగన లేఖనంలో అనేక నిబంధనల గురించి మనం చూస్తున్నాము. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட கர்த்தர் நம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். The Lord has made a covenant with us as well. ప్రభు మనతో కూడా నిబంధన చేసి ఉన్నారు. அவர் உடன்படிக்கை பண்ணது அவருடைய இரத்தத்தினால உடன்படிக்கை பண்ணினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And it is said here that that covenant he made with his blood. ఆయన తన యొక్క రక్తం ద్వారా మనతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, மற்ற வார்த்தையினாலே அல்ல, இரத்தத்தினால உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். It is not with word but with the blood that he has made a covenant with us. ఆయన మాటతో కూడా నిబంధన చేయలేదు, కానీ తన యొక్క రక్తం ద్వారానే మనతో నిబంధన చేసి ఉన్నారు. சட்டப்படி நாம் கூட இரத்தத்தினால ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். Legally speaking, we too have to make a covenant with the Lord with blood. చట్ట ప్రకారం మనము కూడా రక్తం ద్వారానే దేవునితో నిబంధన చేయవలెను. நித்திய ஜீவனை தருவேன் என்று அவர் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்.
அழைத்திருக்கிறார். He has promised us, saying that He will give us eternal life. నేను నీకు నిత్య జీవనం ఇచ్చిదనని ఆయన వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். He has called us. ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నారు. நமக்கு ஒரு ராஜ்யத்தையும் கூட அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். He has also prepared a kingdom for us. మనకు ఒక రాజ్యం కూడా ఆయన సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. இனி நம்முடைய ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். And now our Lord is going to come very soon. ఇక మన ప్రభువు అతి త్వరలో రానయ్యున్నారు. அவர் நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார், நாம் அவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். He has made a covenant with us, and we have made a covenant with Him. ఆయన మనతో నిబంధన చేసినారు, మనం ఆయనతో నిబంధన చేసి ఉన్నాము. ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனங்களுக்கு எல்லாம் நான் கீழ்ப்படிவேன் என்று உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். We have made a covenant with Him, saying, Lord, I will obey all your word. ప్రభువా, నీ యొక్క వాక్యములకన్నిటికీ నేను లోబడి ఇందునని మనం నిబంధన చేసి ఉన్నాము. நான் கர்த்தரோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய வலது கரத்தை தூக்கி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. All those who say that you have made a covenant with the Lord, lift up your right hands and shout a hallelujah. నేను దేవునితో కూడా నిబంధన చేసి ఉన్నాను నేను చెప్పేవారందరూ మీ యొక్క కుడి హస్తమ పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పుడి. பலியினாலே நாம் அவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். We have made a covenant with Him through sacrifice. మన బలి ద్వారా మనం నిబంధన చేసి ఉన్నాము. இவர் ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பர் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த வசனத்திலே படிக்கிறோம். In this verse we read that He is the great shepherd of the sheep. ఇక్కడ ఆయన గొర్రెల యొక్క గొప్ప కాపరి అని చూస్తున్నాము. நம்முடைய இயேசு பெரிய மேய்ப்பர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். It is said here that our Jesus is a great shepherd. మన యొక్క యేసు గొప్ప కాపరి అని చూస్తున్నాము. வேத வசனத்திலே மூன்று விசேஷமான இந்த மேய்ப்பரை குறித்து மூன்று விசேஷமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Three very special terms have been used about the shepherds in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో కాపరి గురించి మూడు ముఖ్యమైన మాటలు ఉపయోగించినారు. ஒன்று பெரிய மேய்ப்பர். One, He is the great shepherd. ఒకటి గొప్ప కాపరి. இன்னொன்று நல்ல மேய்ப்பர். The next one, He is the good shepherd. మరొకటి రెండు మంచి కాపరి. இன்னொன்று பிரதான மேய்ப்பர். Thirdly, that He is the chief shepherd. మూడు ప్రధాన కాపరి. நம்முடைய இயேசு அவர் பெரிய மேய்ப்பர். Our Jesus is a great shepherd. మన యొక్క యేసు గొప్ప కాపరి. பரலோகத்தை பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than all heaven. పరలోకం కంటే ఆయన గొప్పవారు. வானங்கள் பூமி நட்சத்திரங்களை பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than even this earth and all of the stars together. ఆకాశము భూమి నక్షత్రముల కంటే ఆయన గొప్పవారు. எல்லா தூதர்களை பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than all angels. దూతలకందరికంటే ఆయన గొప్పవారు. உலகத்தில் உண்டாயிருந்த எல்லா தீர்க்கதரிசிகளை பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than all the prophets that were in the world. లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలకందరికంటే ఆయన గొప్పవారు. மோசேயை பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than Moses. మోషే కంటే ఆయన గొప్పవారు. ராஜாக்கள் எல்லாரையும் பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than all kings. రాజులందరికంటే ఆయన గొప్పవారు. சாலோமனையும் பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். He is greater than David and Solomon. దావీదు సొలొమోను కంటే ఆయన గొప్పవారు. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவர் பெரிய மேய்ப்பர். Beloved, our Lord is a great shepherd. ప్రియులారా, మన యొక్క యేసు గొప్ప కాపరి. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரிய மேய்ப்பர் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is recorded in the word of God that our Lord is a great shepherd. మన యొక్క యేసు గొప్ప కాపరిని రాయబడుచున్నది. இவரை கொலை செய்தார்கள். இவரை மரித்தோரிலிருந்து தேவன், சமாதானத்தின் தேவன் எழும்பச் செய்தார் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the word of God that they killed him, but that the God of peace brought him again from the dead. మృతుల నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడని మనం చూస్తున్నాము. தேவனை சமாதானத்தின் தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God refers to God as the God of peace. దేవుణ్ణి సమాధానకర్తయగు దేవుడని చెప్పుచున్నారు. இன்றைக்கு யாருக்காவது இங்கே வந்திருக்கிற யாருக்காவது சமாதானம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய ஆண்டவரிடத்தில் நாம் சமாதானத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். If any of you who's come here today do not have peace in your life, you can ask of the Lord for His peace and receive it of Him. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయము ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారిలో మీకు ఎవరికైనా సమాధానం లేనట్లయితే మన యొక్క దేవుని యొద్ద సమాధానం అడిగి పొందుకొనవచ్చును. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சமாதானத்தின் பிரபு என்று வேதம் சொல்லுகிறது.
The word of God refers to the Lord Jesus Christ as also the Prince of Peace. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సమాధానకర్తయగు దేవుడని పిలుచున్నారు. பரிசுத்த ஆவியானவரே சமாதானத்தின் ராஜா என்று வேதம் சொல்லுகிறது. And the word of God calls the Holy Spirit the King of Peace. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సమాధానకర్తయగు రాజుని పిలుచున్నారు. பிரியமானவளே, நாம் நம்முடைய சமாதானத்தின் பிரபுவினிடத்திலே வந்து சமாதானத்தை கேட்டால் அவர் அவருடைய சமாதானத்தை நமக்கு தருவார். Beloved, if we come to our Prince of Peace and ask him for peace, he will give his peace to us. సమాధానకర్తయగు దేవుని యొద్ద మన సమాధానం అడిగినట్లయితే ఆయన యొక్క సమాధానం మనకిచ్చెదరు. நீங்கள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள், எவ்வளவு உபத்திரவத்தில், துக்கங்களில், பாரங்களில் இருந்தாலும் சரி, அவரிடத்திலே வந்து சமாதானத்தை கேட்டால் அவர் அவருடைய சமாதானத்தை நமக்கு தருவார். No matter what kind of problems or sufferings or sorrow or difficulty you might be in, if you come to the Prince of Peace and ask the Lord for his peace, he will give you his peace. మీకు సమస్యలు, కష్టములు, దుఃఖములు, భారములు ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానానికి వచ్చి మీరు సమాధానం అడిగినట్లయితే సమాధానకర్త మీకు సమాధానం అనుగ్రహించును. సమాధానத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். He says, my peace I leave with you, my peace I give unto you. సమాధానం మీకు అనుగ్రహించుదును, నా యొక్క సమాధానాన్ని మీకు ఇచ్చుదునని చెప్పాను. தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழும்ப பண்ணினார். God raised up our Lord Jesus Christ from the dead. మన యొక్క యేసు మృతుల నుండి లేపినటువంటి వారు. இயேசு மரித்தார், அவர் உயிரோடு எழும்புவார் என்று எல்லா பிசாசுகளுக்கும், விழுந்து போன எல்லா தூதர்களுக்கும் தெரியும். Jesus died, and all devils and all the fallen angels knew full well that Jesus would rise again. యేసు మరణించి తిరిగి లేచుదరని మన యొక్క విశ్వాసులకు పడిపోయిన దూతలకు అందరికీ తెలియను. அவர் எழும்பி பரலோகத்துக்கு போகாதபடிக்கு உலகத்தில் தள்ளப்பட்ட எல்லா பிசாசுகளும் ஒன்றாகத்தான் அவரை அன்றைக்கு இழுத்திருக்கும். And all the devils that were cast down to the earth on that day would have pulled him down, preventing him from going up to heaven. ఆయన మరణించి తిరిగి పరలోకంలో ఆరోహణం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన వెళ్ళకుండా ఉండటకు ఈ యొక్క లోకంలో పడిపోయిన దూతలన్నీ ఆయన లాగి ఉండును. ஆனா எல்லா வானங்களுக்கு மேலாக எல்லா வல்லமைகளையும் எதிர்த்து எழும்பி தேவ சமூகத்திலே, பிதாவினுடைய சமூகத்திலே போய் வலது பார்சத்திலே உட்கார அவருக்கு எல்லா வல்லமைகளை பார்க்கலும் பெரிய வல்லமையை கொடுத்து அவரை எழுப்பினார். But God gave him a greater power than all other powers, so that he could resist every power that was against him and ascend far above all heavens and be seated at the right hand of the Father. అయితే ఆకాశ మహాకాశములకు పైగా తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమందు కూర్చుండుటకు అన్ని శక్తుల కంటే గొప్ప శక్తిని ఆయనకు దయచేసి ఆయనను పరలోకముకు తీసుకుని వెళ్ళిరి. அவர் உண்மையா எழுத்தின்படி அவர் மரித்தார். Truly speaking, literally he died. నిజంగా ఆయన అక్షరానుసారంగా మరణించిరి. இந்த ஜீவனை விடவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, இதை எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று அவர் சொன்னார். He said, I have authority, right and authority to lay down this life and to take it back again. ప్రాణం పెట్టుటకు ప్రాణం తీసుకుంటకు నాకు అధికారం ఉన్నదని చెప్పాను. இயேசுவை கொலை செய்தார்கள். They killed Jesus. యేసును చంపిరి. வேதத்தில் எத்தனையோ விதமான மரணங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So many kinds of deaths have been recorded in the word of God. ఈ యొక్క వేద గ్రంథంలో అనేక రకమైన మరణం గురించి రాయబడుచున్నది. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்திருக்கிறதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Ephesians 2:1 it speaks about one being dead in trespasses and sins. ఎఫెసీయులకు 2వ అధ్యాయంలో అపరాధంలో పాపముల చేత మరణించినటువంటి వారిని గురించి రాయబడుచున్నది. கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினால் மரித்திருக்கிறதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And in Colossians chapter 2 and verse 3 it speaks about one being dead without the circumcision of the flesh. కొలొస్సీయులకు 2వ అధ్యాయం 3వ వాక్యంలో సున్నతి లేకుండా చనిపోయినటువంటి వారి గురించి రాయబడుచున్నది. தீமோத்தேயு 5வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே சுகபோகமாய் வாழுகிறவள் உயிரோடே செத்தவள் என்று சுகபோகம் ஒரு மரணம் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Timothy chapter 5 and verse 6 it is said that she who lives in pleasure is dead while she lives, so implying that one who lives in pleasure is reckoned dead. మొదటి తిమోతిలకు 5వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో సుగభోగులందు ప్రవర్తించే బ్రతుకుచుండి చచ్చినదని రాయబడుచున్నది. வெளிப்படுத்தல் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே சர்வ சபையினுடைய தூதன் அவன் உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் அவன் செத்தவனாய் இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது.
In Revelation chapter 3 verse 1, in addressing the angel of the church of Sardis, it is said that though he lived, he had a name that he lived, yet he was dead. ప్రకటన 3వ మొదటి వాక్యంలో సార్దిస్లో సంఘపు దూత జీవించుచున్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీ మృతుడు అని రాయబడుచున్నది. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த வேதத்திலே எத்தனையோ விதமான மரணங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Many kinds of deaths find place in the word of God. ప్రియులారా, వేద గ్రంథం అనేక రకమైన మరణం గురించి రాయబడుచున్నది. கீழே விழுந்து மரிக்கிறதை குறித்து கூட வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God also speaks to us about one falling down and dying. క్రింద పడి మరణించడం గురించి కూడా రాయబడుచున్నది. பாதி அன்பை விட்டுவிட்டபடியினால அப்படி மரித்த நிலவரத்தில் இருக்கிறதை கூட அதை பற்றி கூட வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God also tells us about one being found dead because he left his first love. మొదటి ప్రేమ నుంచి పడిపోవడం ద్వారా క్రింద పడి మరణించడం గురించి రాయబడుచున్నది. வேத வசனத்தை படிக்கும்போது எத்தனையோ விதங்களிலே ஜனங்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். When we go through the scriptures, we understand that people have died in many ways. ఇక వేద గ్రంథం నుంచి చదువుచున్నట్లయితే అనేక రీతిలుగా జనులు మరణించినట్టుగా చూస్తున్నాము. கூடாரங்களில் மரிக்கிறதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It speaks about people dying in tents. గుడారములలో మరణించడం గురించి చూస్తున్నాము. அது விசுவாச ஜீவியத்தை விட்டு விடுகிறதை குறித்து சொல்லுகிறது. கூடாரம் விசுவாசத்தை காட்டுகிறது. The tent speaks about faith, and that's therefore dying in the tent means that one forsakes his life for faith. గుడారం అనగా విశ్వాస జీవితంలో చూపించినది. విశ్వాసంను విడిచిపెట్టి చనిపోయేటువంటి వారిని చూస్తున్నాము. மலைகளின் மேலே சாகிறதை குறித்து மரிக்கிறதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is also written about people dying on the mountains. పర్వతం మీద చనిపోయే వారి గురించి కూడా రాయబడుచున్నది. பிரியமானவர்களே, மலைகள் என்று சொல்லுகிற மலைகள் ஒரு உபதேசங்களை காட்டுகிறது. Beloved, mountains here signify the doctrines. ప్రియులారా, పర్వతములను చెప్పినప్పుడు ఉపదేశంను చూపించున్నది. மலைகள் உன்னத ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. Mountains speak of lofty living. పర్వతంలో ఉన్నతమైన జీవితంను చూపించున్నది. ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று உன்னதமான ஒரு வளர்ச்சிக்கு வந்த பிறகு அது பாவத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மரிக்கிறதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Having been saved and taken water baptism and having been baptized with the Holy Spirit and having attained a sublime life spiritually, after that it speaks about one losing this sublime life and coming down in his life and being dead. రక్షింపబడి నీటి బాప్తిసం తీసుకుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుని ఆత్మీయ జీవితం చేయించినప్పుడు ఏదో ఒక రీతిగా పాపం చేసి వారు చనిపోదురు. யுத்தத்திலே மரிக்கிறதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God also tells us about people dying in the battle front. యుద్ధంలో చనిపోవడం గురించి కూడా రాయబడుచున్నది. ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஒரு யுத்த களத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். Our spiritual life is a battlefield, is a battle. We are standing in the battlefield. ఆత్మీయ జీవితం ఒక యుద్ధమైనది. మన యుద్ధ రంగమందు నిలబడి ఉన్నాము. யாரும் உங்களை வெளிப்படுத்த கூடாது. நீங்கள் நாம் மறைந்தே ஜீவிக்க வேண்டும். None of us should expose ourselves. We shouldn't reveal ourselves. We should live hidden. మనల్ని మనం ఎవరు ప్రత్యక్షపరచుకోకూడదు. మనం మరుగై జీవించవలేను. பொழுது சாட்சி சொன்னதான் அந்த சகோதரனுக்கு கூட நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் மறைந்தே ஜீவிக்க வேண்டும். Even to that brother who testified, now I tell you that you should live a hidden life. ఇప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పిన ఆ యొక్క సహోదరునికి కూడా నేను చెప్పుచున్నాను, నీ మరుగయ్యే జీవించవలేను. சாட்சி சொல்லுகிறது பெருசுதான், விசேஷம்தான். ஆனால் அதை விட 1000 மடங்கு கோடி மடங்கு விசேஷம் நான் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே போய் நிற்கிறது. Of course, it's really great to be a witness to the Lord, but greater than that is that we reach the presence of God. మనం సాక్ష్యం చెప్పినదే అది మంచిదే. అయితే మనము 1000 రెట్లు కోట్ల కొలది రెట్లు మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో నిలబడట శ్రేష్టమైనది. வழியிலே மரிக்கிறதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God also speaks to us about people dying on the way. మార్గంలోనే మరణించడం గురించి రాయబడుచున్నది. நாம் இந்த ஜீவியத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are now pressing on in our journey. మనం ఈ యొక్క జీవితంను ప్రారంభించి ఉన్నాము. நாம் பாதி வழி முக்கால் வழியிலே வந்து விட்டோம். We've come 3/4 of the way. మనము సగం మార్గంలో వచ్చి ఉన్నాము. பிரியமானவர்களே, இன்னும் கொஞ்ச தூரம் இருக்கிறது. நாம் கர்த்தரோடு போய் சேர்ந்து விடுவோம். Beloved, it's just a little way to go and then we will be together with the Lord. ఇంకా కొంచెం దూరం ఉన్నది. దానిలో ప్రయాణించి దేవుని యొద్ద వెళ్ళి చేరుదాము. வழியிலே போகும்போது உன் கண் நேராய் நோக்க கடவது, வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் பார்க்காதே. Even as you are journeying on your way, let your eyes look straight ahead of you. You're not to look either to your left or to your right. మార్గంలో నడుచున్నప్పుడు నీవు చక్కగా చూడము, కుడి ఎడమలకు చూడవద్దు. எதற்காக உன்னை அழைத்தாரோ அந்த அழைப்பை நோக்கி பார்த்து கொண்டு
அந்த வழியை அதிலே கண்ணை வைத்துக் கொண்டு இந்த வழியிலே ஓடுவாயாக. You should look unto the calling with which you have been called. Fix your eyes upon the calling of God upon your life and run your race on this way. ఎందుకొరకు ప్రభు నిన్ను పిలిచినారో ఆ యొక్క పిలుపు వైపు నీ యొక్క దృష్టిని ఉంచి నీవు పరిగెత్తు కుడి ఎడపుకు నీవు చూడవద్దు. வீட்டிலே மரித்தவர்கள் உண்டு. There are those who have died in darkness. చీకటిలో మరణించిన వారు కూడా ఉన్నారు. எத்தனையோ விதத்திலே மரணம் உனக்கு உள்ளே சந்தித்திருக்கிறது. In so many ways death has met you. ఎన్నో రీతిలుగా మరణం నిన్ను సంధించి ఉన్నది. நாம் தான் தேவனுடைய வீடாய் இருக்கிறோம். We are the house of God. మనమే దేవుని యొక్క ఆలయమైన. இதற்குள்ளே மரணம் சந்தித்திருக்கிறதா அல்லது விழிப்பாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறோமா? Has death entered into this house, or are we found watchful and vigilant? ఈ యొక్క ఆలయంలోనే మరణం సంభవించినదా లేకపోతే మెలకువగలిగి ఉన్నామా? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தரோ அவரை கொலை செய்தார்கள். Beloved, they killed the Lord. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీరు దేవుని చంపి ఉన్నారు. அவரை மரித்தோரிலிருந்து தேவன் எழுப்பினார். But God raised him up from the dead. మరణించిన వారిని ఆయన లేపిరి. அவர் பெரிய மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். He is the great shepherd. ఆయన గొప్ప కాపరి అయినారు. எல்லா மேய்ப்பர்களை பார்க்கிலும் பெரியவர். எல்லா மேய்ப்பர்களை பார்க்கிலும் பெரியவர். He is greater than all shepherds. కాపరులకు అందరికంటే ఆయన గొప్ప కాపరి. உலகத்திலே எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மேய்ப்பர்கள் இருக்கிறார்கள். There are thousands of shepherds in this world. ఈ లోకంలో వేల కొలది కాపరులు ఉన్నారు. சுயாதீன மேய்ப்பர்களும் கூட இருக்கிறார்கள். There are also independent shepherds. స్వతంత్ర కాపరులు కూడా ఉన్నారు. அருமையானவர்களே, எல்லா மேய்ப்பர்களை பார்க்கிலும் நம்முடைய கர்த்தர் பெரியவர், பெரிய மேய்ப்பர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Beloved, the word of God tells us that our Lord is a great shepherd, greater than all other shepherds. ప్రియులారా, కాపరులకు అందరికంటే మన యొక్క యేసు గొప్ప కాపరి అయినారు. இந்த பெரிய மேய்ப்பருடைய விசேஷமான வேலை என்ன? What is the most excellent work of this great shepherd? ఈ యొక్క గొప్ప కాపరి యొక్క విశేషమైనటువంటి పని நம்ம ఏమిటి? எல்லாரை பார்க்கிலும் பெரியவர்களாய் மாற்றுகிறார். That is, he should make us all great than all others. మనల్ని అందరికంటే మిక్కిలి గొప్పవారుగా మార్చుదురు. எல்லா பெந்தகோஸ்து ஜனங்களை பார்க்கிலும் உன்னதமாய் பெரியவர்களாய் நம்மை மாற்றுகிறார். He makes us sublime and greater than all other Pentecostal people. పెంతెకొస్తు జనులకు అందరికంటే మనల్ని మిక్కిలి గొప్పవారుగా ఆయన మార్చుదురు. எல்லா மற்ற சுயாதீன மேய்ப்பர்களிடத்தில் உள்ள நல்ல ஆடுகளை தெரிந்தெடுத்து அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். He chooses the best and the good sheep from found under the leading of all other shepherds and gives them to us. మిగిలినటువంటి స్వతంత్ర సేవకుల యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి మంచి గొర్రెలన్నిటిని తీసి మన చేతికి అప్పగించుదురు. யோவான் 10வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை படிங்க. Read John's Gospel chapter 10 and verse 16. யோவான் சுவார்త 10:16 వాక్యం. இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகளை அல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு, அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும். அவைகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும். அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மேய்ப்பனும் ஆகும். பிரியமானவர்களே, இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகள் அல்லாமல் வேறு ஆடுகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும். I must bring all. வேறு ஆடுகளும் எனக்குண்டு, அவைகளை நான் கொண்டு வர வேண்டும். I have other sheep which are not of this fold, and I must bring them too. ఈ దొడ్డివి కానీ వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు, వాటిని కూడా నేను తోడుకుని రావలేను. போய் அந்த மந்தைகள்ல இருந்து நல்ல ஆடுகளை எல்லாம் பிடித்து கொண்டு வந்து இந்த ஏதோ ஒரு மந்தைக்குள்ளே சேர்க்கிறார். He goes there, he takes hold of the best sheep and brings them into some fold. వెళ్ళి ఆ యొక్క మందలో ఉన్న గొర్రె మంచి గొర్రెలను తీసుకొని వచ్చి ఒక మందలో కలుపుట. இன்னும் ஒருவர் அந்த வசனத்தை படிங்க. இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகள் அல்லாமல், இந்த தொழுவம் என்று ஒரு தொழுவத்தை சொல்லுகிறார். He refers to one particular fold, saying this fold. ఈ దొడ్డిని ఒక దొడ్డి గురించి చెప్పుచున్నారు. இந்த தொழுவம் என்று ஒரு தொழுவத்தை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். He speaks of a fold, saying this fold. ఈ దొడ్డి అని ఒక దొడ్డి గురించి చెప్పుచున్నారు. இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகள் அல்லாமல் வேற ஆடுகளும் எனக்குண்டு. அது வேற ஏதோ தொழுவத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கு அல்லது அலைந்து கொண்டிருக்கிறது. He says, other sheep I have which are not of this fold. It means to say these sheep are found in some other fold or wandering about without a fold. ఈ దొడ్డివి కానీ వేరే గొర్రెలను చెప్పినప్పుడు అది ఈ యొక్క దొడ్డికి సంబంధించింది కాదు, వేరే దొడ్డివి అవి లేక ఆ దొడ్డిలో లేనటువంటి అలమటించి తిరుగుచున్నటువంటివి. அவைகள் எல்லாம் ஒன்றொன்றாக பொறுக்கி அந்த குறிப்பிட்ட தொழுவத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். The Lord picks them up one by one and brings them into this one particular fold. ప్రభు వీటినన్నిటి ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని వచ్చి ఒక మందలో దొడ్డిలో చేర్చున్నారు. எந்த ஆடுகள் எல்லாம் இந்த விசேஷமான உபதேசத்துக்கு, இந்த ஆரோக்கியமான வசனங்களுக்கு, ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறதோ
அந்த ஆடுகளை தெரிந்தெடுத்து கொண்டு வந்து இந்த தொழுவம் என்ற ஒரு தொழுவத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். அந்த தொழுவத்திலே அவர் சேர்க்கிறார். The Lord brings all those sheep which obey all these excellent doctrines, these extraordinary doctrines and teachings. Then he brings and joins them to this one fold of which he speaks. ఈ యొక్క గొర్రెలని విధేయత కలిగి యొక్క ఆరోగ్యకరమైన ఉపదేశములు ఆరోగ్యకరమైన వాక్యములు విని విధేయత కలిగి ఉండను వాటినన్నిటిని ఈ యొక్క దొడ్డులోనికి తీసుకుని వచ్చి చేర్చుచున్నారు. 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை படி. Let's read 2 Timothy chapter 4 and verse 3. 2 తిమోతికి 4వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தின உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதகர்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்துக்கொண்டு. பிரியமானவர்களே, இங்கு போதகர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசங்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. Beloved, here it speaks about teachers, and it says that these are the ones who have not given ear to sound doctrines. ప్రియులారా, ఇక్కడ బోధకుల గురించి రాయబడుచున్నది వారు హితబోధన సహింపక దురద చెవులు గలవారై ఉన్నారు. ఆరోగ్యமான ఉపదేశங்கள், sound doctrines. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బోధలు. தீமோத்தேயு 6வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை படிங்க. Read 1 Timothy chapter 6 and verse 3. 1 తిమోతికి 6వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం. ஒருவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆரோக்கியமான வசனங்களையும் தேவ பக்திக்கேற்ற உபதேசங்களையும் ஒப்புக்கொள்ளாமல் வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதிக்கிறவனானால். இங்கு ஆரோக்கியமான வசனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here it speaks about wholesome words. ఇక్కడ హితవాక్యములని రాయబడుచున్నది. ஆரோக்கியமான வசனங்களுக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசங்களுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். You have to give heed to wholesome words and to sound doctrines. ఇక్కడ హితవాక్యములకు హితబోధలకు మనం అప్పగించుకొనవలెను. மற்றவர்களை செவித்தினம் உள்ளவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. And all the others, the word of God calls them to have itching ears. మిగిలిన వారు దురద చెవులు గలవారై ఉన్నారని రాయబడుచున్నది. இந்த பெரிய மேய்ப்பன் இந்த ஆரோக்கியமான வசனங்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசங்களை யார் யார் வாஞ்சிக்கிறார்களோ, யார் யாரெல்லாம் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் அவர் வேறு விரித்து சபையிலே கொண்டு வந்து அவர் சேர்க்கிறார். All those who desire these wholesome words and sound doctrines, all those who give ear to these wholesome words and sound doctrines, this great shepherd picks them up and brings them into the church and joins them to the church. ఈ యొక్క హితవాక్యములను హితబోధన ఎవరైతే అంగీకరించుచున్నారో వారినందరినీ ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క గొప్ప కాపరి తీసుకుని వచ్చి ఈ యొక్క దొడ్డిలో చేర్చుచున్నారు. கருப்பு நிறமுள்ள ஆடுகளை சபையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். கருப்பு he brings all the speckled, the black sheep into the church. నల్లటి పొడలైనటువంటి చారలు కలిగినటువంటి గొర్రెలను తీసుకొని వచ్చి చేర్చున్నారు. అది ప్రతిష్టயை కాட்டுகிறது. That speaks of consecration. అది ప్రతిష్టను చూపించినది. வரி உள்ள ஆடுகளை சபையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். He brings sheep that are streaked into the church. పొడలు కలిగినటువంటి గొర్రెలను సంఘంలో తీసుకొని వచ్చి చేర్చున్నారు. అది వేరుபாட்டு జీవితத்தை కాட்டுகிறது. That speaks of a life of separation. అది ప్రత్యేక జీవితంను చూపించినది. పులి உள்ள ஆடுகளை சபையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். He also brings into the church sheep that are speckled. మచ్చలు కలిగినటువంటి గొర్రెలను సంఘంలో తీసుకొని చేర్చున్నారు. అది పరిశుద్ధ జీవితத்தை కాட்டுகிறது. That refers to a holy life. అది పరిశుద్ధ జీవితంను చూపించినది. వసంత ఆదియాగమం 30வது அதிகாரம் 31வது அதிகாரம். பன்னிரண்டாவது வசனம். Genesis chapter 31 verse 12. ஆதிகாண்டம் 31:12 வாக்கியம். அப்பொழுது அவர், உன் கண்களை ஏறெடுத்துப் பார், ஆடுகளோட பொலியும் கடாக்கள் எல்லாம் கலப்பு நிறமும் புள்ளியும் வரியும் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. லாபான் உனக்கு செய்கிற யாவையும் கண்டேன். பிரியமானவர்களே, இன்னும் பின்னாலே நீங்கள் படியுங்கள். இந்த ஆடுகளை எல்லாம் வேறு பிரித்து லாபான் யாக்கோபு கொடுக்கிறான். As we read the following verses, we understand that the Lord separates all these and gives them to Jacob. మిగిలిన వాక్యాలు మీరు చదువుకునండి. లాబాను యొక్క గొర్రెలను ప్రత్యేకపరిచి యాకోబు ఇచ్చుచున్నారు. యాకోబు இந்த ஆடுகளை தான் மேய்க்காமல் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய கையிலே கொடுத்து 3 நாள் பிரயாண தூரத்திலே வைத்து தனியாக மேய்த்தான். Jacob did not retain these sheep with him. Instead, he handed them over to his children and kept his children with the flock of these sheep at a distance of about 3 days' journey. యాకోబు వీటిని తన ఎద్దు పెట్టుకోకుండా తన యొక్క పిల్లలకి ఇచ్చి 3 దినముల ప్రయాణం అంత దూరం పెట్టాడు. அந்த வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வையுங்கள். பிரியமானவர்களே, புள்ளியும் வரியும்
கருப்பு நிறமுள்ள இந்த ஆடுகளை கர்த்தர் தனக்காக பிரித்தெடுத்து அவருடைய மந்தையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். Beloved, the Lord separates unto him all those sheep that are ring-streaked, that are speckled and grizzled, and separates them unto himself and brings them into the church. చారలైన పొడలైన మచ్చలైన కలిగిన గొర్రెలను ప్రత్యేకపరిచి తన యొక్క మందలకు తీసుకుని వచ్చి చేర్చున్నాడు. இதுதான் இந்த பெரிய மேய்ப்பருடைய வேலை. This is the work of this great shepherd. ఇదే గొప్ప కాపరి యొక్క పని అయినది. நம்முடைய இயேசு பெரிய மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். Our Jesus is the great shepherd. మన యొక్క యేసు గొప్ప కాపరి అయి ఉన్నారు. அவர் நல்ல மேய்ப்பராய், இரண்டாவதாக அவர் நல்ல மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். Secondly, he is the good shepherd. రెండవదిగా ఆయన మంచి కాపరి అయి ఉన్నారు. யோவான் 10வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை படிக்கும்போது அவர் நல்ல மேய்ப்பர் என்று சொல்லுகிறார். Reading in John's Gospel chapter 10 and verse 11, he says that he is the good shepherd. యోహాను సువార్త 10వ వాక్యంలో ఆయన మంచి కాపరి అయి ఉన్నారని చూస్తున్నాము. நானே நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். நானே நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிறான். Our God is our good shepherd, and the good shepherd gives his life for the sheep. మన యొక్క దేవుడు మంచి కాపరి అయినారు. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టెను. நம்முடைய இயேசு நல்ல மேய்ப்பர். Our Jesus is the good shepherd. మన యొక్క యేసు మంచి కాపరి. அவர் ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிறார். He gives his life for his sheep. ఆయన గొర్రెల కొరకు తన యొక్క ప్రాణమును పెట్టెను. ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பார். A good shepherd will lay down his own life for his sheep. ఒక మంచి కాపరి తన యొక్క గొర్రెల కొరకు తన యొక్క ప్రాణమునే పెట్టెను. நம்மை பாவங்களில் இருந்து விடுதலை செய்யும்படியாக அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்கு தந்திருக்கிறார். In order to deliver us from our sins, he has given his life for us. మన యొక్క పాపం నుంచి మనకు విడుదల కలిగించుటకు తన యొక్క ప్రాణమునే మన కొరకు పెట్టుచున్నారు. ஏசாயா 53வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, When we read in Isaiah chapter 53 and verse 5, యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం మనం చదువుచున్నప్పుడు, நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தமாக அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి ఆయన నలగొట్టబడెను. நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. The chastisement of our peace came upon him. మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడెను. உண்மையா இன்றைக்கு உனக்கு சமாதானம் இல்லையா? இயேசு உன்னுடைய சமாதானத்துக்காக மரித்தார் என்று அவர் பிறப்பதற்கு 750 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த வசனம் எழுதப்பட்டது. Truly, do you not have peace in your life? But the word of God says that he died for you. Even before this could be written, the word of God could be written even before the birth of Jesus, about 750 years ago. It is said that Jesus died for you to give you his peace. నీ యొక్క జీవితంలో సమాధానం లేకపోతే ఈ దేవుడు నీకు సమాధానం అనుగ్రహించదురు. నీకు సమాధానం అనుగ్రహించటకే ఆయన ఈ యొక్క జగదుత్పత్తి వేయబడక ముందే 750 సంవత్సరాలకు ముందే ఆయన మరణించారు. சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். The chastisement of our peace came upon him, and we are healed by his stripes. మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడెను. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. இந்த ఆరాధనకి நாம் வியாதியோடு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவங்க வலது கரத்தை தூக்குங்க. All those who say that you have now come to this meeting with sickness, hands up. నేను ఈ యొక్క ఆరాధనకు వ్యాధితో కూడా వచ్చి ఉన్నానని చెప్పేవారు మీ యొక్క చేతులు పైకెత్తుడి. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். We are healed by his stripes. ఆయన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். We are healed by his stripes. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, కలుగుచున్నది. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். Let's all say this, we are healed by his stripes. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నదని అందరూ చెప్పుడి. உங்களுக்கு ஜீவனே கிடையாது. இப்படியா? சத்தமா சொல்லுவோமாக. Let's all say it aloud. బిగ్గరగా చెప్పుడి. அருமையானவர்களே, நம்முடைய சத்தத்தை சாத்தான் கேட்பான். Beloved, the devil will listen to our voice. ప్రియులు మన యొక్క స్వరమును అపవాది వినును. அவன் ஒரு செத்த நாய் அல்ல, அவன் கேட்பான். He is not a dead dog, he will definitely listen to what we are saying. వాడు చచ్చిన కుక్క కాదు, వాడు ఖచ్చితంగా మన యొక్క స్వరం వినును. உன்னுடைய சத்தத்தை அவன் கேட்க வேண்டும். He should hear your voice. నీ స్వరమును వాడు వినవలెను. நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லி பெருமை பாராட்டுகிறதை
அவன் கேட்க வேண்டும், அவன் அதை உன்னை பார்க்க வேண்டும். He should hear your saying and glorying about yourself, saying that you are a child of God, and he should also see you saying it. నీవు దేవుని యొక్క బిడ్డను అతిశయించిన వాడు చూడవలెను వినవలెను. உன்னை குணமாக்கும்படியாக இயேசு மரித்திருக்கிறார். Jesus has died in order to heal you. నిన్ను స్వస్థపరచుటకే యేసు మరణించిరి. அது மாத்திரமல்ல, not just this, అంత మాత్రమే కాదు, இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்திலிருந்து உன்னை விடுதலை செய்யும்படியாக இயேசு மரித்திருக்கிறார். Jesus has died in order to deliver you from this present evil world. ప్రస్తుత దుష్ట ప్రపంచం నుంచి విడుదల చేయటకే యేసు మరణించిరి. கலாத்தியர் 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை படிங்க. Read Galatians chapter 1 and verse 4. గలతీయులకు మొదటి అధ్యాయము 4వ వాక్యం. அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். அவன் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்யும்படியாக, in order that he might deliver us from this present evil world. మనల్ని ప్రస్తుత దుష్టకాలం నుంచి విడిపించుటకు. ఇది ஒரு பொல்லாத பிரபஞ்சம். This is an evil world. ఇదొక దుష్ట ప్రపంచము. సినిమా సిగరెట్ ఉடைய பிரபஞ்சம். This is the world of cinema and cigarettes. సినిమా సిగరెట్ కలిగిన ప్రపంచం. డ్రామా సర్కస్ ఉடைய பிரபஞ்சம். A world of drama and circus. డ్రామా సర్కస్ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం. టెలివిజన్ కంప్యూటర్ ఉடைய பிரபஞ்சம். A world of television and computers. టెలివిజన్ కంప్యూటర్ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం. వెరీనుடைய பிரபஞ்சம். A world crazy with garments and apparels. త్రాగబోతుతనముగా ఉన్నటువంటి అరుமையான தேவனுடைய பிள்ளை, இப்பொழுது இருக்கிற இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்யும்படியாக இயேசு மரித்திருக்கிறார். Beloved child of God, in order to deliver us from this present evil world, Jesus has died. ప్రియులారా, ప్రస్తుత దుష్ట ప్రపంచం నుంచి మనల్ని విడుదల చేయటకే యేసు మరణించిరి. అది మాత్రమల్ల, நம்மை சாபத்திலிருந்து விடுதலை செய்யும்படியாக அவர் மரித்தார். Besides, in order to set us free from our curses, he has died. అంత మాత్రమే కాదు, మన యొక్క శాపం నుంచి విడుదల చేయటకు ఆయన మరణించిరి. గలాత్యర్ 3வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை படிப்போமா. Let's read Galatians chapter 3 and verse 13. గలతీయులకు 3వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாயிருக்கிறார். Christ has become a curse for us. క్రీస్తు మన కోసము శాపమైన. இனி உன்னை சாபம் ஆளுகை செய்ய முடியாது. Here henceforth curse cannot reign over you. ఇక మీదట శాపం నిన్ను ఏలుబడి பாவம் చేయదు. ஆளுகை செய்ய முடியாது. Sin cannot have dominion over you. పాపం నిన్ను ఏలుబడి చేయదు. உலகம் ஆளுகை செய்ய முடியாது. The world cannot rule over you. లోకం నిన్ను ఏలుబడి చేయదు. சாபம் ஆளுகை செய்ய முடியாது. Curse cannot have sway over you. శాపం నిన్ను ఏలుబడి చేయదు. இயேசு நமக்காக உனக்காக அவர் மரித்திருக்கிறாரே. Has not Jesus died for us, for you? యేసు మన కొరకు నీ కొరకు మరణించినారు కదా. உலகம் பாவம் சாபம் எல்லாவற்றிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். You have been set free from the world, from sin and from curse and from all things. లోకం పాపం శాపం అన్నిటి నుంచి దేవుడు నిన్ను విడుదల చేసి ఉన్నారు. நல்ல மேய்ப்பர், அவர் நல்ல மேய்ப்பர். He is the good shepherd. He is the good shepherd. ఆయన మంచి కాపరి, మంచి కాపరి. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்ப்பாயாக. Taste and see that the Lord is good. యెహోవా దయాళుడని రుచి நானே நல்ல மேய்ப்பன், நல்ல மேய்ப்பன், ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனையும் கொடுக்கிறார். I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. నేనే మంచి కాపరి, మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెట్టెను. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, When we read in 1 Peter chapter 5 and verse 4, మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 4వ వాక్యం. அப்படி செய்தால் பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும்போது மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தை பெறுவீர்கள். பிரதான மேய்ப்பன் என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார். he is called the chief shepherd. ప్రధాన కాపరి అని పిలువబడుచున్నాడు. ஏன் அவர் பிரதான மேய்ப்பன் என்று சொல்லப்படுகிறார்? Why is he called the chief shepherd? ఎందుకు ఆయన ప్రధాన కాపరిని పిలువబడుచున్నారు? அவருக்கு பின்னால ஆயிரக்கணக்கான மேய்ப்பர்கள் இருக்கிறார்கள். Thousands of shepherds are behind him. ఆయనకు ముందు వెనుక 1000 కొలది కాపరులు ఉన్నారు. அவரை பின்தொடரும்படியாக, in order to follow him. ఆయన వెంబడించుటకు, அவருடைய நல்ல ஜீவியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரை பின்தொடரும்படியா, in order to observe his good life in their lives and to follow him. ఆయన మంచి జీవితాన్ని మాదిరిగా చేసుకుని నడుచుటకు. பிரியமானவர்களே, அவர் பிரதான மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். Beloved, he is the chief shepherd. ప్రియులారా, ఆయన ప్రధాన కాపరిగా ఉన్నారు. மற்றெல்லா மேய்ப்பர்களும் அவரை பின்தொடருகிறார்கள். And all other shepherds keep following him. వీళ్ళ కాపరులందరూ ఆయన వెంబడించున్నారు. அவரை
பின்தொடர்கிற மேய்ப்பர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? How will those shepherds be who follow him? ఆయన వెంబడించే కాపరులు ఎలాగుందరు? வேதத்தின்படி அவரை போல இருக்க வேண்டும். According to the scriptures, they should be just as he is. ఇక లేఖనముల ప్రకారము ఆయన వలె ఉండవలెను. இந்த வேதத்தின்படி அவரை போலவே இருக்க வேண்டும். On the basis of the scriptures, they should be even as he is. ఈ లేఖన ప్రకారము ఆయన వలె ఉండవలెను. அவரை போல எல்லா நற்கிரியைகளையும் செய்து அதிலே பெருக வேண்டும். They should do all good works like he did and keep abounding in them. ఆయన వలె సత్క్రియలు చేసి ఆయనలో ఎదగవలెను. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, Reading in 1 Peter chapter 5 and verse 10. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం చదివినప్పుడు, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடனுபவிக்கிறவங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. பிரியமானவர்களே, இங்கு அவரை போல நாம் பூர்ணராகும்படிக்கு அவர் பெரிய பிரதான மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Beloved, here the word of God says that he is revealed as the chief shepherd in order that we might be found as he is. ప్రియులారా, మనము ఆయన వలె పూర్ణులుగా చేయుటకు ఆయన ప్రధాన కాపరిగా ఉంటున్నారు. அவர் நாம் எல்லாவற்றிலும் நாம் சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். We should be corrected and set right in all things. అన్నిటిలో మనము సరిచేయబడవలెను. ஏன் நாம் சீர்படுத்தப்பட வேண்டும்? Why should we be set right? ఎందుకు సరిచేయబడవలెను? நம்மிடத்தில் अनेक தவறுகள் இருக்கலாம், There are குறைகள் இருக்கலாம். There could be many shortfalls and errors in our life. అనేక కొరతల పొరపాట్లు మనలో ఉండవచ్చు. இந்த சிறு சிறு தவறுகளை எல்லாம் நாம் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். We should put right or set right all these little errors. ఇక చిన్న చిన్న కొరతలన్నీ మనం సరిచేసుకొనవలెను. வேற இச்சிக்க மாட்டார்கள், வஸ்திரங்களை இச்சிப்பார்கள். They will not covet after anything, but they will covet after clothes and raiments. వేరే దేన్ని వారు ఆశించరు, అయితే వస్త్రములు మాత్రం ఆశించదరు. வேற ஒன்றை இச்சிக்க மாட்டார்கள், ஆகாரத்தை இச்சிப்பார்கள். They will not lust after anything else, but they lust after food. వేరే దేన్ని వారు ఆశించరు, ఆహారం మాత్రమే ఆశించదరు. வேற ஒன்றையும் இச்சிக்க மாட்டார்கள், ஏதோ ஒன்றை குடிக்கிறதை இச்சிப்பார்கள். They will not have a lust for anything else except for a particular drink. వేరే దేన్ని ఆశించరు, ఒక ప్రత్యేకమైన త్రాగుడు గురించి ఆలోచించరు. சில சிறு பொய்களை சொல்லி விடுவார்கள். They would come out with small lies. కొందరు చిన్న చిన్న వస్తువులను சில సేకరించరు. மோசமான வார்த்தைகளை உபயோகிப்பார்கள். At times they will use abusive words. కొందరు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతారు. சாதாரண தரம் குறைந்த வார்த்தைகளை உபயோகிப்பார்கள். They will speak all kinds of demeaning words. కొందరు నీచమైన మాటలు మాట్లాడుతారు. இவைகள் எல்லாம் சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். All these things should be rectified. ఇవన్నీ సరిచేయబడవలెను. கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் இவைகளை பகுத்தறிந்து இவைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று பூர்ணத்தை நோக்கி தொடர வேண்டும். Children of God who are getting themselves ready for the coming of the Lord should discern these things, and they should get delivered from these things and go on to perfection, looking forward to the coming of the Lord. దేవుని యొక్క బిడ్డలు వీటి నుండి వివేచించి తెలుసుకొని దేవుని యొక్క రాకడకు వీటినన్నిటిని విడిచిపెట్టి వారు సిద్ధపడవలెను. மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 48வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல, நம்முடைய பிதா பூர்ண சற்குணராய் இருப்பதை போல நீங்களும் பூர்ண சற்குணராய் இருங்கள். As mentioned in Matthew's Gospel chapter 5 and verse 48, be ye perfect even as your Father which is in heaven is perfect. మత్తయి సువార్త 5:48 వాక్యంలో రాయబడినట్లుగా మీ పరలోక తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండవలెను. இது ஸ்வபாவத்திலே பூர்ணப்படுவதை காட்டுகிறது. This speaks of one getting perfected in character. ఇది స్వభావంలో పూర్ణపరచబట్టు గురించి రాయబడుచున్నది. அன்பு, சாந்தம், தாழ்மை, பொறுமை, இப்படிப்பட்ட சுபாவங்களிலே நாம் பூர்ணத்தை நாம் வாஞ்சித்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். In character traits like love and obedience, meekness, humility, we should desire a perfection and attain that perfection. ప్రేమ, సాత్వికము, విధేయత, వీటిలన్నిటిలో మనము సహనమును మనము పొందుకొనవలెను. கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுகிற சபை பூர்ணத்தை நோக்கி தொடர வேண்டும். The church that is getting ready for the coming of the Lord should go on towards perfection. దేవుని యొక్క రాకడను చూసి వెలుచున్న సంఘము పరిపూర్ణతను పొందుకొనవలెను. மத்தேயு 19வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை படிக்கும்போது, When we read in Matthew's Gospel chapter 19 and verse 21, మత్తయి సువార్త 19:21 వాక్యం, அதற்கு இயேசு, நீ பூரண சற்குணனாய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகளை விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார். இது பிரதிஷ்டையினுடைய பூர்ணத்தை குறித்து இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. here it speaks about the perfection of consecration. ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ యొక్క పరిపూర్ణత గురించి రాయబడుచున్నది. முன்னும் பின்னும் நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு வாலிபன்
கர்த்தரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். When you read the scripture portions preceding and succeeding this, we understand that a young man wanted to be with Jesus. ముందు వెనుక మీరు చదివినట్లయితే ఒక యవ్వనస్తుడు యేసుతో కూడా ఉండవలెనని కోరుకొనెను. கர்த்தரிடத்திலே வந்து அவன் கேள்வி கேட்டான். He came to the Lord and questioned him. యేసు యొద్ద వచ్చి ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. போதகரே, நித்திய ஜீவனை அடைய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். He said, "Good master, what should I do that I might inherit eternal life?" బోధకుడు నిత్య జీవం పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయవలెనని అడిగాను. கர்த்தர் சொன்னார், நீ என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். The Lord said, "You follow me." దేవుడు చెప్పిన నీవు నన్ను వెంబడించము. அவனோ நிறைய ஆஸ்தி உடையவனாக இருந்தான். But he was a man of great riches. అతడు ఆస్తిపరుడైండెను. அவன் இயேசுவை பின்பற்ற அவன் கஷ்டப்பட்டான். Therefore he found it difficult to follow Jesus. అతడు యేసుని వెంబడించుటకు కష్టపడెను. கர்த்தர் சொன்னார், நீ பூர்ண சற்குணராய் இருக்க விரும்பினால் முதலாவது போய் உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றையும் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு. The Lord told him, "If thou wilt be perfect, go first and sell all that thou hast and give them to the poor." యేసు చెప్పిన నీవు పరిపూర్ణుడుగా కోరినట్లా పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకు ఇమ్మని చెప్పెను. விற்று என்னிடத்திலே கொண்டு வா என்று சொன்னால் இவர் பண ஆசை பிடித்தவன் என்று பேசி இருப்பார். Had Jesus told him, "Sell all that you have and bring the money to me," this man would have called Jesus as a lover of money. ఆ యొక్క ఆస్తిని నా దగ్గరికి తీసుకురమ్మని చెప్పినట్లయితే యేసు ధనాపేక్ష కలిగిన వారని చెప్పి விற்று தரித்திரருக்கு கொடு. அங்கே அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல அங்கே எல்லாவற்றையும் அள்ளி போட்டுட்டு நீ தனியா வா என்று சொன்னார். சீரோவாகி என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். He said, "Sell all that you have and give away to the poor, then make yourself empty, become a zero, and then follow me." నీ యొక్క ఆస్తినంతా అమ్మి బీదలకు ఇచ్చి నీవు శూన్యంగా నా ఎదుక రమ్మని చెప్పెను. ஒரு ஊழியக்காரன் சீரோ ஆகாவிட்டால் பிரியமானவளே, அவர் ஒரு விசேஷமான ஊழியக்காரன் என்று சொல்ல முடியாது. Beloved, if a servant of God does not become a zero, he can never be called an extraordinary servant of God. ప్రియులారా, ఒక దైవ సేవకుడు శూన్యము కానట్లయితే అతడు విశేషమైన దైవ సేవకుడని చెప్పలేము. விற்று முதலாவது உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு. First of all, sell all that you have and give them away to the poor. మొదటగా నీకున్నదంతయు అమ్మి బీదలకిమ్ము. படிங்க, அந்த அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். And then you shall have treasure in heaven. అప్పుడు పరలోకమందు నీకు இவன் விற்று கொடுத்தது 5 கோடி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Now suppose that he had sold his property for about 5 crores. ఇతడు తన ఆస్తిని అమ్మినది 5 కోట్లు అనుకున్నాడు. பரலோகத்தில் ఎத்தனை கோடி உண்டாயிருக்கும்? How many crores will he have in heaven? పరలోకంలో అతనికి ఎన్ని కోట్లు வைரம், மரகத, மாணிக்க, இந்திரநீலம், நீலம், புஷ்பராகம், வைடூரியம் இப்படிப்பட்ட கற்களால கட்டி உண்டாக்கப்பட்டதான ஒரு உலகம், அதிலே எவ்வளவு இருக்கும்? He will inherit a world that is made of all kinds of precious stones like sardonis, chalcedony and topaz and onyx and amethyst, and what kind of riches would be there and how many crores would be there in that kingdom? గోమేదకము, మరకతము, యమునరాయి, నీలము ఇటువంటి రాళ్ళతో కట్టినటువంటి ఆ యొక్క పరలోకము ఎన్ని కోట్ల కొలదగా ఉండును. அப்பொழுது இவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எடுக்க வேண்டும், செலவு செய்ய வேண்டும், அவ்வளவுதான். And then how much ever he wants, he can take them and use them. He just has to stake and spend them. అప్పుడు అతనికి ఎంత కావాలో అంత తీసుకుని అతడు ఖర్చు చేయవచ్చును. அதற்கு கணக்கே கிடையாது. There is no account to be rendered for it. దానికి లెక్కే లేదు. சீரோவாக மாறிய ஒரு ஊழியக்காரன் அவன் ஊழியத்திலே செய்யற காரியங்களுக்கு கணக்கே கிடையாது. A servant of God who has become a zero, all that he does in the ministry has no account at all. శూన్యంగా మారినట్టు ఒక సేవకుడు సేవలు చేసిన కార్యములకు అది లెక్కే లేదు. யோவான் 17:23 ஒரு மனமாக வேண்டும், அதற்கு இருக்கிற காரியங்களை சீர்திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். In John's Gospel chapter 17 and verse 23 we read that we should be of one mind and we should set everything right towards this end. యోహాను సువార్త 17:23 వాక్యంలో ఒకడు నీవును ఉంటకు వాడు పరిపూర్ణులుగా చేయబడి ఏకంగా ఉండవలేను. கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஒரு மனத்துக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். We should set right and rectify all things that work against the oneness of mind in our lives and thus get ready for the coming of the Lord. దేవుని యొక్క రాకడకు సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి తన యొక్క ఐక్యతకు విరోధంగా చేసే కార్యములన్నిటిని సరిచేసుకొనవలెను. ரோமர் 12:2 சொல்லப்பட்டபடி பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாய், பூர்ண சித்தத்துக்கு விரோதமாய் இருக்கிறதான குறைகள் எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். As mentioned in Romans chapter 12 and verse 2, we should rectify all those things that are found against the perfect will of God in our lives. రోమా 12:2 వాక్యంలో దేవుని యొక్క చిత్తమునకు విరోధంగా ఉన్న కార్యములన్నిటిని మనం సరిచేసుకొని దేవుని రాకడకు సిద్ధంగా ఉండవలెను. எபேசியர் 4:13 சொல்லப்பட்டது பூர்ண வளர்ச்சிக்கு
அந்நியமாயிருக்கிற எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். As mentioned in Ephesians chapter 4 and verse 13, everything that is found contrary to a full perfect growth should all be set right. ఎఫెసీయులకు 4:12 వాక్యంలో రాయబడిన క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవరమునకు విరోధంగా ఉన్న కార్యములను సరి చేసుకోవాలని நாம் அவருடைய குமாரனை பற்றி விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூர்ண புருஷராக மாறும்படிக்கு, in order that we all might come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. మనమందరం విశ్వాస విషయంలో దేవుని కుమారునికి వచ్చిన జ్ఞాన విషయంలో ఏకత్వం పొందే సంపూర్ణ పురుషులము కాన క్రీస్తును కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత గలవారమగు వరకు. யாக்கோபு 2:22 சொல்லப்பட்டபடி விசுவாசத்தில் இருக்கிற குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். As referred to in James chapter 2 and verse 22, all that is found falling short in our faith should all be set right. యాకోబు 2:22 వాక్యంలో చెప్పినట్లుగా విశ్వాసమునకు అనుగుణమైన కొరతలన్నిటిని మనం సరి చేసుకోవాలి. అది క్రియైనాల్ పూర్ణపட வேண்டும். That should be perfected by works. అది క్రియలతో కార్యసిద్ధి కావాలని. நீ மனந்தெடுத்தால் உனக்கு இருக்கிறது அந்த கொஞ்ச விசுவாசம் என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says அல்ப விசுவாசம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. You just have little faith in you. నువ్వు మందిరం తీసుకున్నట్లయితే నీకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం అల్ప విశ్వాసం అని రాయబడింది. மேலான விசுவாசத்துக்காக கர்த்தர் சொன்னார், ஆகாயத்து பறவைகளை பாருங்கள். In order to attain a greater faith, the Lord said, consider the fowls of the air. ఒక గొప్ప విశ్వాసం కొరకు దేవుడు చెప్పుచున్నారు, ఆకాశ పక్షులను తేరిచూడమని பாருங்கள் என்று சொன்னார். He says, consider the lilies of the field. అడవి పువ్వులను చూడడని చెప్పాను. அதற்கு தண்ணி காட்டுறது கிடையாது, அதை கொத்துவதும் கிடையாது, எருபோடுவதும் கிடையாது, தண்ணி ஊத்துறதும் கிடையாது. ஆனால் அது எவ்வளவு அழகான பூவை கொண்டதா இருக்கிறது, அதை பார் என்று சொன்னார். The Lord said, they are neither dug about nor are they manured or watered, nothing is done to them, but still how beautiful and how grandly they bear flowers. దాన్ని త్రవ్వటలేదు, దానికి నీళ్లు పెట్టట్లేదు, అవి ఎంత అందంగా పెరిగిచినవి చూడని చెప్పారు. 2 தீமோத்தேயு 3:17 சொல்லப்பட்டபடி அருமையானவர்களே, நற்கிரியைகளை நாம் வளர்ந்து பூர்ணமாகும்படிக்கு சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். As mentioned in 2 Timothy chapter 3 and verse 17, we should set our lives right in order that we might grow and abound in good works. 2 తిమోతి 3:17 వాక్యములో మనము సత్కార్యములు పూర్ణముగా చేయుటకు మన సిద్ధంగా ఉండాలి. 2:10 சொல்லப்பட்டு பாடுமணிலே நாம் பூர்ணமடையும்படிக்கு அதில் இருக்கிற அந்த சிறு சிறு குறைகளை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். In order to attain perfection, we should set right all the little faults that are found in our life of suffering, as mentioned in Hebrews 2:10. హెబ్రీయులకు 2:11 వాక్యాలు చెప్పినట్లుగా శ్రమల ద్వారా మన సంపూర్ణులకు ఉన్నటువంటి కొరతలన్నీ మనం సరి చేసుకోవలేను. பொறுமையிலே தாழ்மையிலே நம்மிடத்தில் இருக்கிற குறைகளை சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். In patience and humility, all that is found wanting in our life should all be set right. సహనంలో విధేయతలో మనలో ఉన్న కొరతలన్నిటిని తగ్గించుకొని సరి చేసుకోవలేను. பிரியமானவர்களே, எவ்வளவு நாம் பூர்ணராக எவ்வளவு வளர வேண்டும். To what extent should we go on unto perfection? ప్రియులారా, మనం ఎంత పరిమితికి సంపూర్ణతలో మనం ఎదగవలేను. நம்முடைய యజమాన அளவு நம்முடைய இயேசு அளவுக்கு நாம் வளர வேண்டும். We should grow on to the standard of our master, to the standard of our Jesus. మన యొక్క యేసు మన యొక్క యజమాని యొక్క పరిమితికి మనం ఎదగవలేను. 1 కొరింథీయர் 3:10 சொல்லப்பட்டபடி நம்முடைய యజమానుடைய அளவுக்கு நாம் வளர வேண்டும். As referred to in 1 Corinthians chapter 3 and verse 10, we should grow on unto the standard, the measure of our master. మొదటి కొరింథీయులకు 3:10 వాక్యంలో మన యొక్క యజమాని యొక్క పరిమితికి మనం ఎదగవలేను. அப்படியாய் நாம் வளர்ந்து வர வேண்டும். This is how we should keep growing. అలాగ మనం ఎదగవలేను. போடப்பட்டிருக்கிற அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேலே நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். We have to build up our lives upon that foundation that has been laid down. వేయబడిన యొక్క పునాది మీద మనం కట్టి లేపబడవలేను. ஒரு அஸ்திவாரம் நமக்காக ஆழமாய் போடப்பட்டிருக்கிறது. A deep foundation has been already laid for our sake. ఒక పునాది మన కొరకు లోతుగా వేయబడి ఉన్నది. அதிலே நாம் அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேல் நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். It is on that foundation that we have to build up our lives. ఆ యొక్క పునాది మీద మన యొక్క జీవితంను కట్టి లేపుకొనవలేను. வேற எந்த அஸ்திவாரத்தையும் போடும்படிக்கு நாம் யோசிக்கவே கூடாது. அது தவறு, அது பாவம். We should never even think of laying any other foundation that is wrong, that is sin. వేరే పునాది వేయటకు మనం ఇష్టపడకూడదు, అది పాపమైనది. தலைமுறையாக ஒரு அஸ்திவாரமானது போடப்பட்டிருக்கிறது. Down through the generations a foundation has been laid. తరతరములకు ఒక పునాది వేయబడినది. தலைமுறையாக for every generation తరతరములకు போடப்பட்டிருக்கிற அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேல நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும்.
We have to build up our lives upon that foundation that has been laid. వేయబడిన ఆ యొక్క పునాది మీద మన యొక్క జీవితంలో కట్టి లేపుకొనవలెను. இதோ சியோனிலே ஒரு கல்லை வைக்கிறேன். Behold, I lay in Zion a stone. ఇదిగో సియోనులో ఒక రాయిని ఉంచుచున్నాను. அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் படிங்க. ஏசாயா 28:16 ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது, இதோ அஸ்திவாரமாக ஒரு கல்லை நான் சீயோனிலே வைக்கிறேன். இதோ அஸ்திவாரமாக ஒரு கல்லை நான் சீயோனிலே வைக்கிறேன். Behold, I lay in Zion for a foundation a stone. సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడిని నేనే. அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதும் திடாசிவாரமான மூலைக்கல்லாக இருக்கும். It shall be a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది రాయి, మూలరాయి అయినది. அது எத்தனையோ முறை 1000 முறை பரீட்சிக்கப்பட்டு இந்த கல்லுதான் உண்மையான கல் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட கல்லை அவர் வைத்திருக்கிறார். Now this stone has been tried many times, nearly 1000 times, and after many such proofs the Lord says, this is the true stone and this I lay for a foundation. అది 1000 సార్లు పరిశోధింపబడి ఇదే నిజమైన రాయి అని చెప్పి అది ఎన్నబడుచున్నది. విలేరపెట్ట కల్. It's a precious stone. అమూల్యమైన రాయి. திடாசிவாரமான கல். It's a sure foundation. బహుస్థిరమైన పునాది రాయి. అసేయాద కల్. It's a stone that will never move. కదిలింపబడినటువంటి அதை రాయి. நான் సీయోనిலே வைக்கிறேன். And that stone I lay in దాన్ని Zion. సియోనులో నేను ఉంచుచున్నాను. விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். He that believes shall not make haste. విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. வேதம் சொல்லுகிறது. This is what the scripture says. వాక్యం సెలవిచ్చినది. அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேல் நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். Beloved, we have to build up on that foundation. ప్రియులారా, ఆ యొక్క పునాది మీద మనం కట్టి లేపబడవలెను. படிங்க. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 10வது வசனம். 1 Peter chapter 5 verse 10. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி அவர் நம்மை சீர்படுத்துவார். சீர்படுத்த வேண்டும். First of all, he should set us right and correct us. మొదటగా ఆయన మనల్ని సరిచేయవలెను. அவர் நம்மை சீர்படுத்த வேண்டும். He should perfect or set us right. మొదటగా ఆయన మనల్ని సరిచేయవలెను. சின்ன சின்ன இந்த குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்மிடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும். He should remove from us all these minor little errors. చిన్న చిన్న కొరతలని మన ఎదురు నుంచి తీసివేయవలెను. கர்த்தருடைய வருகைக்கு போக வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் அதை செய்ய வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு அல்ல. மற்றவர்களுக்கு இந்த உபதேசமே கிடையாது. It's not for others, it's only for those who desire that they should be caught up at the coming of the Lord. దేవుని రాకడలో ఎత్తపడవలసిన వారు మాత్రమే ఆ కార్యము చేయవచ్చు, మిగిలిన వారు చేయనవసరం లేదు. சீர்படுத்த வேண்டும். They should be made perfect or set right. సరిచేసుకొనవలెను. சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி இரண்டாவதாக ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும். Secondly, they should be established. రెండోదిగా దాన్ని స్థిరపరచవలెను. ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆழமான ஒரு அஸ்திவாரம் தேவைப்படுகிறது. In order to establish something, a deep foundation is essential. స్థిరపరచుటకు ఒక లోతైన పునాది అవసరమైనది. மத்திய 7வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டபடி ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திவாரத்தை போட வேண்டும். As referred to in Matthew's Gospel chapter 7, we should dig deep and lay a foundation on the rock. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో రాయబడినట్లుగా లోతుగా త్రవ్వి పునాది వేయవలెను. தோண்டினால் மாத்திரம் போதாது, கற்பாறையின் மேல் அஸ்திவாரத்தை போட வேண்டும். It wouldn't suffice if you merely dig, you have to lay a foundation on the rock. త్రవ్వితే సరిపోదు, పునాది బండ మీద వేయవలెను. ஆழமாய் தோண்டி கல், மண், மணல், அழுக்கு எல்லாவற்றையும் வெளியே எடுத்து விட வேண்டும். You should dig deep and remove all kinds of gravel and sand and earth and all kinds of dirt. లోతుగా త్రవ్వి దానిలో ఉన్నటువంటి బురద, ఇసుక, మట్టిని అంతటిని తీసివేయవలెను. மண் பூமிக்குரிய காரியங்களை காட்டுகிறது. Earth signifies earthly things. మట్టి భూసంబంధమైన కార్యములు చూపించినది. கல்லான இருதயத்தை காட்டுகிறது. The stones refer to hard-heartedness. రాళ్ళు రాతి హృదయమును చూపించినది. மணல் பாரத்தை காட்டுகிறது. The sand refers to heavy and weighty things. ఇసుక భారమైన కార్యములు చూపించినది. Burdens. மனம் கல் கனமும் மணல் பாரமும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says the stone is heavy and the sand weighty. రాయి బరువు, ఇసుక భారమని చూపించినది. சேறு பாவத்தை காட்டுகிறது. The mire, the slush refers to sin. ఇక బురద పాపమును చూపించినది. எல்லாவற்றையும் தோண்டி வெளியே போட்டு
கற்பாறைக்கு வர வேண்டும். You should dig deep and bring out all these things and then come right to the rock. అన్నిటిని తీసి పారవేసి రాయి దగ్గరికి రావలేను. கற்பாறை எவ்வளவு ஆழத்திலே இருக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியாது. No one knows how deep the rock is found. ఇక బండ ఎంత లోతుగా ఉన్నదని ఎవరికీ తెలియదు. கற்பாறை தெரியும் வரையிலும் அந்த போரை போட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். Until they can spot the rock, they have to keep digging the bowel. బండ వచ్చినంత వరకు ఇక బోరు వేయవలేను. கற்பாறையில வந்து அடிக்கிறது அது. Until it comes and hits against the rock. ఆ బండలో వచ్చి అది వేయబడును. கற்பாறைக்குள்ள 100 அடி அப்படி போகிறது. It goes 100 feet into the depth of the rock, deep into the rock. బండ లోపలికి 100 అడుగుల లోతు వెళ్ళుచున్నది. கற்பாறையிலே ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திபாரத்தை போட்டு கட்ட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says that you have to dig deep into the rock and then lay your foundation on the rock and build upon it. లోతుగా త్రవ్వి బండ మీద పునాది వేయవలని రాయబడుచున్నది. யெசாயா 14வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை படிங்க. Read Isaiah chapter 14 and the last verse. యెషయా గ్రంథం 45 చివరి వాక్యం. இப்போதும் இந்த ஜாதியின் ஸ்தானாபதிகளுக்கு இப்போதும் இந்த ஜாதிகளின் ஸ்தானாதிபதிகளுக்கு என்ன மாறுத்தரவு சொல்லப்படும்? What shall be answered to the messengers of the nations now? 14వ చివరి వాక్యంలో జనుల యొక్క దూతకు ఇప్పుడు ప్రత్యుత్తరం ఏమి ఇవ్వవలెను? இப்பொழுதும் இந்த ஜனத்தின் ஸ்தானாதிபதிகளுக்கு என்ன மாறுத்தரவு சொல்லப்படும்? What can then one answer the messengers of the nations now? జనముల దూతకి ఇవ్వాల్సిన ప్రత్యుత్తరం ఏమి? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். Each one asks a question. ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రశ్న వేయుచున్నారు. ஏசி கேட்கிறது, AG Church is asking. CSI கேட்கிறது, கேத்தலிக் கேட்கிறது, The CSI Church, the Roman Catholic Church, all are questioning. MP கேட்கிறது, The MP Church Carmel questions. கேட்கிறது, Carmel Church, எல்லாம் கேட்கிறது. all are questioning. అన్ని అడుగుచున్నవి. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? But what does the word of God అయితే say? వాక్యం ఏం இப்பொழுது సెలవిస్తున్నది? இந்த ஜனத்தின் ஸ்தானாதிபதிகளுக்கு என்ன மாறுத்தரவு சொல்லப்படும்? What shall then one answer the messengers of the nation? ఇప్పుడు జనముల దూతకి ఇవ్వాల్సిన ప్రత్యుత్తరం ఏది? கர்த்தர் சீயோனை அஸ்திபாரப்படுத்தினார். The Lord has founded Zion. యెహోవా సీయోనును స్థాపించి ఉన్నాడు. அவருடைய ஜனத்தில் சிறுமையானவர்கள் அதிலே திடம் கொண்டு தங்குவார்கள் என்பதே. And the answer given is that the poor of his people shall trust in it. ఆయన జనులు శ్రమనందిన వారు దాన్ని ఆశ్రయించరు. சியோனிலே ஏழைகள் இருக்கிறார்களே, There are the poor ones are found in Zion. సియోనులో బీదలు ఉన్నారు. அவர்கள் சியோனிலே திடம் கொண்டு தங்குவார்கள் என்பதே. And the answer is that they shall trust and dwell in Zion. వారు సియోనులో ఆశ్రయించి దానిలో నివసించెదరు. கர்த்தர் சியோனை அஸ்திபாரப்படுத்தினார். The Lord has founded, established Zion. యెహోవా సియోనును స్థాపించి ఉన్నారు. ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேலே கடலுக்குள்ளே கற்பாறையின் மேலே அஸ்திவாரம் போட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறது. It has been dug deep into the rock and the foundation has been laid on the rock and then built upon it. లోతుగా త్రవ్వి సముద్రంలో ఆ యొక్క బండ మీద ఆయన పునాది వేయుచున్నారు. அந்த சமுத்திரத்தின் அலைகள் இரவும் பகலும் நீ நில்லாதே ஓடிப்போ ஓடிப்போ என்று இடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. The billows of the sea keep raging and lashing against this building day in and out, trying to wipe it away. సముద్రంలో అంటే ఆ యొక్క అలలు రాత్రి పగలు నీవు ఇక్కడ ఉండవద్దు వెళ్ళిపోమని అవి కొట్టుచునే ఉన్నవి. ஆனால் இந்த சியோன் என்ன சொல்லுகிறது? Nevertheless, what does this Zion say? అయితే ఈ సియోను ఏమి இது సెలవిచ్చినది? அந்த அலையை பார்த்து சிரித்துவிட்டு சோம்பேறியே, நான் யார் தெரியுமா? சாலோமனுடைய அந்த குரங்கை போன்றவன் அல்ல, நான் ஆழமாய் தோண்டப்பட்டு கற்பாறையின் மேல் அஸ்திவாரம் போட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்பது உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்கிறது. Now this building laughs at these waves lashing against it, calling it a sluggard and saying, I am not like the monkeys brought by Solomon. I have been dug deep into the rock and I have been built upon the strong foundation laid on the rock. అలలు కొట్టుచున్నట్టు ఆ యొక్క అలను చూసి ఈ యొక్క భవనం చెప్పుచున్నది, సొలొమోనులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కోతుల వలె మేము లేము, కానీ పునాది లోతుగా త్రవ్వి బండ మీద వేయబడి ఉన్నానని చెప్పును. நான் சாலோமனை போல, சாலமோன் கொண்டு வந்த குரங்கை போலவன் அல்ல. I am not like the monkeys brought by Solomon. సొలొమోను తీసుకొని వచ్చిన కోతుల వలెనేమీ కాదు. சாலமோன் கொண்டு வந்த மயில் அல்ல. I am not the peacock brought by Solomon. సొలొమోను తీసుకొని వచ్చిన ఆ యొక్క నెమలి కాదు. பெருமை பேசி ஜீவிக்கிறவன் அல்ல. I am not a person priding myself in things. నేను అహంకారంగా మాట్లాడే దాన్ని కాదు. ஆழமாய் தோண்டப்பட்டு கிறிஸ்துவாகிய கற்பாறைக்கு மேலே போடப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறேன். I have been dug deep and I have been laid as a foundation on Christ, who is the rock, and built upon him. లోతుగా త్రవ్వి బండనే క్రీస్తు మీద పునాది వేయబడి ఉన్నాను. அவர் உன்னை
சிறப்படுத்துவாராக. May he establish you. ఆయన నిన్ను స్థాపించుదురు. அவர் உன்னை பலப்படுத்துவாராக. May he strengthen you. ఆయనే నిన్ను బలపరచుదురు.